Dito to. Baloy, foul. Traveling. Nakoni. Ha? Nino. Number 11 na Juan Bautista. Top 2. Tiger. Nabog. Nakuha ni foul. Nakoni. Bautista, nabog. Nakoni. Number 6. Nakoni. Cordero. Binigay kay Bautista, top 2. Balutan ng box 2. Bautista, top 2. Nabog na. Nakoni. Cordero. Nakoni number 27. 26. Bate. Foul. Cordero. Oh, mayabang. Bakit ka ba mag- Ha? Nandiyan si Papa eh. Nakoni. Ortega. Okay, saan? Top to Balutano. Balutano. 2 points para kay Balutano. Yes, kalaro mamaya. Omsi. Summer yan na magpapala. Number 11. Tapos na ng... Number 11. Binigay kay number 27. Buti binayagan ka. Buti binayagan ka na, ano? Ortega. Back to Bautista. Back to Balutano. Nabog na kami. Number 8. Ilan ba? Kapag power burn ka. Number. Binigay kay ano. Tumira na Dres. Ha? Nabog na kami. Number 27. Bante. Binigay kay Ro. Bro ka rin. 15 seconds to shoot. Double beat. Hindi sila headset. Balutano. Hindi nga data sila. Balutano ka rin. Back. Sorry ka pa, biyang guys, cellphone. Ortega. Pasto ni Galay. Yamak. Pagalitan mo. Nakuha na Ortega. Pasto Cordero. 2 points para kay Cordero. Ako to top board, gogi. Magaling, yun na top board. Bro ba eh. Pasto. 2 points para kay number 20. Sagad! Ortega, back to Balutano. Yay. Eh, nangin, ayun siya yun, tasya na yun, baliw. Siya ba yun? Oo. Pupasa na malayo? Nakoni. Bro. Hindi, may isa pa yun. Bante. Mula ba na Nakoni. Ortega, 2 points. Support, tinampaan sila eh. Kawa, ay. Huwag ganyan yung dribble. Bro. Binigay kay Nakoni. Dagusman, tapagutot pa rin. Binigay kay Padilla. Nagod Nakoni. Tago dyan. Dyan, tago. Off double. Bro. Binigay kay pass to number. Bante, Nakoni. Check ball. Minyano. Pass to Padilla. 2 points para kay Padilla. Binigay kay Ro. Bro ka rin. Bro, binigay kay Bro. Nakuha ni number 29. Pastor Romo. Nakuha ni Minyano. Binigay kay Paul. Oh.
Nakuha ni Minyano. Up, trap. Nakuha ni Minyano. Minyano? Minyano pa rin. Throw. Pass to. Ibal. Binigay-gay. Bate. Bate. Pass to number 29. No good na ni Ibal. Foul. Nakuha ni number 2 points. Technical. Ano pwedeng ganyan? Mamaya. Likod. Nakuha ni Guzman. Pass to Padilla. Tumira bigla. Tumira ulit. Pero, sino? Ay, magaling. Padilla. Nakuha ni Ro. Pass to Barte. Nakuha ni Guzman. Last 15 seconds. Traveling. Traveling violation. Last 45 seconds. 15 to shoot. Last 14 seconds. 10 to shoot. Last 35 seconds. Uy, mga bata! 25 seconds. 15 seconds. 5 seconds.